अष्टम श्रेणी विज्ञान दशम अध्याय कैशोर। आस आज आम यही पाठ आलोचना करिबा। आम जीवनर विभिन्न अवस्था अच्छी, जेपरिक बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, कैशोर अवस्था, यौवन अवस्था आउ वार्धक्य अवस्था। बाल्यावस्था कहले जन्मरू 2 वर्ष, सेहीपरि शैशव अवस्था कहले 3 ରୁ 11 वर्ष, आउ कैशोर अवस्था 12 ରୁ 19 वर्ष, तापर आसे यौवन अवस्था जहाँकि 20 ରୁ 40 वर्ष, आउ 40 ରୁ शेष पर्यंत को वार्धक्य अवस्था कही थांती। आमे एही पाठरे पढ़िबा कैशोर और युवक्रांति। युवक्रांति समय रे विभिन्न प्रकार परिवर्तन, हॉर्मोन रो भूमिका, पुष्टिर आवश्यकता, पुओ ना झियो, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा और व्यायाम, आउ निशा औषध वर्जन करिबा। आस ताहेले जानिबा कैशोर कहले कौन। जन्म परे मनीष शरीर रे 3टी पर्याय द्रुत भाव रे अभिवृद्धि वा वृद्धि घटी थाए। सेगुड़िक है शैशवकालीन अभिवृद्धि, मध्यकालीन अभिवृद्धि आउ किशोरकालीन द्रुत अभिवृद्धि, अर्थात किशोर समय रे अभिवृद्धि द्रुत गति रे होई थाए। ताहेले एही किशोर बा एडोलेसेंस कहले कौन। प्राय 10-11 वर्ष बयस बेलू किशोरकालीन द्रुत अभिवृद्धि आरंभ होई थाए। एही अवस्था शरीर रे बहु परिवर्तन देखा दिए। एही परिवर्तन वयस्क प्राप्त अवस्था रे उपनीत हेबार एक संकेत अटे। युवक्रांति 10-11 वर्ष बयसरू आरंभ होई 18-19 वर्ष पर्यंत जो समय अच्छी से समय को कैशोर बा किशोर अवस्था कह जाए। इंग्राजी रे आमे ताकू टीन एज कहूँ। टीन एज माने 13, 14, 15 एपरी 18, 19 यही 11 वर्षरू 19 वर्ष को टीनेजर बा किशोर बयस कह जाए। यही अवस्था रे किशोर किशोरी मानकर गठन आचरण रे पूर्व तुलन रे किछि पार्थक्य देखा जाए। बयस वृद्धि सह पुओ झियो मानकर उच्चता वृद्धि होता है। 11 वर्ष बयस बेलू पुओटीए तार संभाव्य उच्चतार 81% आउ झीओटीए 88% उच्च हो सारी थाए। तुम बही रे गोटे सारणी अच्छी, सही सारणी को देख। गोटे उदाहरण है, गोटे पुओर बयस 9 वर्ष आ उच्चता 120 सेंटीमीटर। ताहेले वृद्धिर अवधि शेष बेलू तार संभाव्य उच्चता है 120 विभक्त को 75 गुणन 100 समान 160 सेमी पाखापाखि तार उच्चता है। तो यह थिला युवक्रांति विषय रे। एबे देखिबा युवक्रांति समय रे परिवर्तन। युवक्रांति समय रे विभिन्न प्रकार परिवर्तन होई थाए, जेपरिक उच्चता वृद्धि, शरीरर आकृति परिवर्तन, स्वर परिवर्तन, स्वेदग्रंथि और स्नेहग्रंथिर वर्धित कार्य, आउ मानसिक, बौद्धिक और आवेगिक परिपक्वता। आमे ए सब गोटे गोटे किना आलोचना करिबा। उच्चता वृद्धि प्राथमिक अवस्था रे झियो मानकर उच्चता पुओ मानक ठारू अधिक वृद्धि पाई थाए, किंतु प्राय 18 वर्ष बयस बेलू उभयंकर जेतिकी उच्च हेबा कथा सेतिकी उच्चता होई सारी थांती। एही शरीरर उच्चता बा जो हाइट पितामाता ठारू आसीथिबा जीन उपरे निर्भर करे। जीन कौन? जीन हैला आमर डीएनए रो गोटे छोटिया खंड को आमे जीन कहूँ। यही डीएनए कौन? डीएनए हैला गुणसूत्र बा इंग्राजी रे जहाकू क्रोमोजोम कहा जाए। यही क्रोमोजोमटी तुमे जानिथिबो ताहा न्यूक्लियस भितरे रहे बा न्यष्टि भितरे रहे। न्यष्टि कोषर मध्य भाग रे थाए। तो कोष भितर न्यष्टि थाए, न्यष्टि भितर क्रोमोजोम बा गुणसूत्र थाए। गुणसूत्र डीएनए रे तैयारी एवं डीएनए रो गोटे गोटे खंड होची जीन। तो सेई जीन रे आमर शारीरिक गठनर समस्त गुण सबू सेठी थाए। तेणु बढ़ुथिबा अवस्था रे उपयुक्त खाद्य खाइबा उचित, कारण आमर पेशी, अस्थि
ଏସବୁର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରର ଆକୃତିରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣ୍ଟା ଚଉଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଚାରିପଟେ ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ସେପରି ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାନ୍ଧ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅମାନଙ୍କଠାରେ ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରେ ମାଂସପେଶୀ ଅପେକ୍ଷା ମେଦ ବା ଚର୍ବି ଟିକେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଜନନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ଘଟେ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ଏହାର ପରିପକ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅମାନଙ୍କର ଜନନ ଅଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟିସ୍ରେ ସ୍ପର୍ମ ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ କହନ୍ତି, ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଝିଅମାନଙ୍କର ଜନନ ଅଙ୍ଗ ଓଭାରିରେ ଓଭମ୍ ବା ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ଦେଖ, ଯେପରିକି ପୁଅମାନଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି ବାହାରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜନନ ଅଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆଉ ଜନନ ଅଙ୍ଗର ଚାରିପଟେ ହେୟାର ବା ବାଳ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ସେହିପରି ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ତନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ କାଖ ତଳେ ବା ଆର୍ମପିଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେହି ଆର୍ମପିଟ୍ ତଳେ ବାଳ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଣ ହୁଏ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ସାଇକେଲ୍ ବା ଋତୁସ୍ରାବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହିସବୁ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବ। ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୁବକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୁଅଙ୍କର ସ୍ୱର ପେଟିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲି ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ପେଟିକା ଛୋଟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପୁଅଙ୍କ ସ୍ୱର କର୍କଶ ଶୁଭାଯାଏ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱର ସୁମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ସ୍ନେହ ଗ୍ରନ୍ଥିର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ତୈଳଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରେ। ଏହି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ସେସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଲା ହରମୋନ୍। ହରମୋନ୍ର କ୍ଷରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ହରମୋନ୍ କ'ଣ? ହରମୋନ୍ ହେଲା ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଶରୀରର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଏହି ହରମୋନ୍ ସିଧା ରକ୍ତରେ ମିଶେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆବେଗିକ ପରିପକ୍ୱତା। ଏହି କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ହେବା ସହ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଶରୀରର ଓ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ପାରି ସେମାନେ ନିଜକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ।